وإذا خرجنا زنقتلي كشتا بازونجوت نو خبرتي من فرماسون را وقت آبونه نردك گاگاز خات خوصاري رستون خياد رستا أخسن آدم وناكتي مودا يس أناني زيناد ويفلقت وقت دست آلخزو مازلتا ودون نمتس يخا ديشتا سخيول أركالتوي وازلدون Akcjenja unikalun zinadły midegi sama fada detta alle region tima bas zinaden sama kerezi ve nuyralun restecem. Atsa aksiye axşjagны sanu eneni zinat парахат кенен. Хусари ресту на вахт севенер дыкка хатбанысан коттару сотрудничества и сарглауэг. 13-й раз это их акция. Международный уровень, это третья акция, и Южная Осетия принимает в этой акции уже второе участие. В прошлом году у нас был дебют. Мы также собрали примерно 25 ребят, которые присоединились к этой акции. И традиционно уже получается, это площадка Юго-Осетинского государственного университета. Мода из ананис динат зага ахам номи махсана дамун спортивун ама патриотун акции эрвелаз дар хад райсенс басте цепор регионей филдар удун немеца хусари рестун ама абхаздар. В этой акции будет в этом году принимать 10 зарубежных площадок, ну и почти вся страна. То есть анонсировано было 50, но по ходу до 80, до 90 регионов России будут принимать в этой акции. При этом, невзирая на погодные условия, мы понимаем, что это Сибирь, Якутия, Дальний Восток, где могут быть сильные морозы, ну и также теплый юг, Черноморское побережье, где более мягкая, комфортная погода. Я думаю, что и в будущем мы тоже будем принимать участие в этой акции и тем самым популяризировать здоровый образ жизни. Акции фалгатма وقت سدست آلغ زوم مازل تودون زدخت دست افزونگ فسیوه ده акции خواهد رایسم مسرا زنگارد کنن پاتساخا دون انیورسیتیت ستودینت ده توخ کتو سپورت سال در خوزه مازل سیراغ نسان تاوت ستودینت ده یول در یوم سوالا وازال دون که کالت دوی کد اتیا وازال و در وی ستودینت ده نفترسن کت دازاخت انیورسیتیت ریکتر. День такой вот выдался, с одной стороны солнечный, с другой стороны морозный. Вот, но это не отпугнуло наших ребят, девушек. Хотя сегодня выходной, праздник, они пришли, молодежи много. Такие акции надо проводить как можно чаще, в таких акциях надо принимать участие чаще. Это показывать студентам, что здоровье превыше всего, здоровье нации, здоровье молодежи. Мазал тавадзенал ахсыз гонай симбалант патсахадун университета و منامز студенты филдар хайт сава алгызун хоза спортмам. Плитьяна Кудстрауль информацию равахдабун. فاسكافكاز فرونت استرفد بستون خست ولاخيزت سبنا تخصه ويفدل زرتسد كساك بلقارة أخسن آدمون كونفرنسية يكوست خواهد رستوي رازدار ساويتون ساديسة بستته آخر جنته ودون نمتس خوصار إرستون در. كاسك بلقار وقت اخسان آدمون کنفرانسی آخمت ایمیل فاسکافکاز فرونت استرفده بسته و خسته استه. بیربیک آفنومل کاسک بلقار پاتساخادون انیورسیتیت البروسک آخرادو زنادون کمپلکس اخسان آدمون زنادون پراکتیکون کنفرانسی و روسیاق بیلاروساق خوسار ایرستویناق آذربایجاناق آرمایناق اما گرجستویناق آخر گوندیستوریک ترزر توی فاشیزم فلاخیزم فاسکافکاز فرونت سخای باورد بخواستا اما از ناجن خمت توخت ساوتل. С 14 по 16 февраля в поселке Эльбрус на базе учебного центра Кабардино-Балкарского государственного университета проходила международная научно-практическая конференция «Закавказский фронт в годы Великой Отечественной войны». Представителями из Южной Осетии были несколько участников из Юго-Осетинского государственного университета и, собственно, я из Юго-Осетинского научно-исследовательского института. Конференции бацаттакутта касак балқары патсахадун университеті июмяг истории кафедра. Яха адишчы тәуідісті зонат иртасан институты көшчіті әфсаттун историк тәстірфеді бастой қасты цаута иртасчыты әмә экспертті. Ахыр кәнттәкіл банысан күтті умагасқа сәрак дару советтун сәдисі адам тәқабатыр евғоды истории бақаққанын, әмә сәззығым мәкәнінің ұқмат ұққанын. При открытии конференции выступил на пленарном заседании с приветственным словом и потом позже на секционном
заседания выступил с докладом «Роль и участие Южной Осетии в победе над гитлеровской Германией в годы Великой Отечественной войны. И вместе с тем мы все республики бывшего Советского Союза не должны забывать подвиг советского народа и то, что мы, собственно, сейчас здесь, на нашей земле, это благодаря им. Они настоящие супергерои, а не голливудские актеры. Nevdeltanik senadonuk qav sabirat amarastinad sar namangay tox kanin. Zonadon senad mineverten konferensi khurs fazatu karazi qod tabazununen. Zonadon disput dawazenen. Aftama qas fatis senadamun amgus kanad rawar axtarama fidar dar kanenender. Представители Белоруссии тоже приняли весьма активно. Выступил молодой человек с очень интересной статьей. Кстати, по итогам конференции, аналогичная конференция будет проходить также и в Беларуси, и он приглашал всех участников на это мероприятие. Zonado sekti terastacı konferensi xarici tabaqasında doklad təsrifədə bəstəyin xəstəstə Sovetun adamı patriotizmə və internasionalizmə, faşist okupasiya rastacı adamı genosidə, Qafqazı adam təfəşçildəmə uzaldı köstəmə partizanun zməldə xarici təqabatır zinadə təxəym. Çet qotelegina gazata Elena Ostatı zavır informasyon ravaxt. Abun. Stırfıdı bestiyun xəstü valahizmə, yığav xaybavard baxastuy xusar irəstuna xəstun tədər, qabatır zinətdə qostkundu udəstə Sovetun sadisi. Ostanza ləvərdərtsət qaytarı kaçın nəmtə, səyu çıxarbatı İvan, Raygord, Znavara rayonu, alı baraqavı, qaytarı təxəyu nəotsxəssəq, kukuytancılı, botsəttəgund ərmək. Znavr rayonal baraqavit سرک خربات ایوان داوید فرتنوم زندگوند ود استرف دبستون خست رستجه می فراسدت سپور فتزگم آز خست رایدیانه ود فروند رازاک خاخل یقبات دیناد قرآی قست خستن ایول و زودر واورتم ارتسد ارتنرتک گم دیویزیس کند کستر لیدینان خربات ایوان خادیستا دانباس امزا باروژی رازم برسک توخته خواهد مایستا گورت دا باولاگراد سینیلگووا امزا باروژی سری بارکنن سرل توختم. ایوان داوت فرد. او منن مدفس مرو من زغن نقای ترتن عملنج. اما یفته بستیون خشت ما کتوی مین فرصتا سپور فتجا موضوع. اما یخی پرودسا تخچن قبول ترای. شو در خود شفت در فشی تایو فستمش جه بخیم تو خشت ندار. بود بسکو داری روخت بیام بیره فشی یا شفتن فخوز کود تو هم وین گرانو دیما اللودو ایتان فلانی اللودی شپور فسمر ودستم شپور در خشته خربات ایوان خستون بیوگرافی ایول ایرتر صوتی سیی و می فراسدت سپورت کگم آزاده و نخسازم نیابره نیبرت سوگدون الاخیزن آزو کارستوخت کستر لیدینان خربات ایوان و زباروژ رایون قوگانیفسکای رایون سوگدون الفتزاق درچی آخست ودونه سییو زنکت یودازگ اخستبن استرقباتر دینا دفدیسکه و یدل بار و وگف ستون تسرازنگارد کودتا سوگدون الالی کنم دیگه تورینو درسته Запорожье области еще хамкау Каневское. Нахам тенепер сартохоста стевзу гудима. Масте хаш пенот дуа суткама идени мен народ тума бадма идни сод тенепер сарта ну фарсиро вали тенепер. Масте якой торино тарам идолдсто. Я ну малум школа дари Запорожье. خربات ایوان خورزخ جنرسد اردین تای اما مایدان تای آخم خوزن ما در سد استرای گرم بسته راز یلکته می فراسدت سپورر تکگم آز استسم دیگابر رادون خستونا بیراد سیخا دیسکت خربات ایوان ملت زک سفته فتسیس اما فمارد نگه در سد قوکانیفسکایم بایم بود من فستا من دام توخ فستایر نوله فهم دام جواب بودم چون دام نمین ساق فاشیستای نماش ترایشن خود دارم سکات کنم یعنی من استورم بوده
Ցխրբատը Իվան Յացարդը իուխայ արվստազնավրը բասյուլեջը յանումելու բասյուլեջը սկուլա երայգորան qավթա ավարդրցդ Յացարդ Ցխրբատը Իվանը բինուն թերուխնավ սակայթարը ռուխսնում Յացարդ ամaqabatır զինադը թխայ բինուն թվանկտաց բիրանը մացեմ զավգատանը ֆստույ վդուն զուրագստե կային արխ ամակատ կանեն սուդատել 이번 تخي ما خدق مزبغة تفسن هم يوم تخيس مزبغة فس كفاسيك تخصما صويت بستا يوم درن در تو نبازد فستا مرای گرم بستا نماد و زنارخ اما ودای از دارزن سراخ راستو هم زرتیما صد خست ما ایوان صفت در از ناگل وی کودتا سوان زفگرد فتساختا و از زود صفتیس او فلقای تارن عملا کمیس میفرستد سپورت برام آزاد وندکه گم فیورال سویتون سدیس ول در سوید پریزیدیوم برامن مگس که قباتر آفیسیرن یا عملت فستلور در ست سویتون سدیس قایتارنوم نیمساک فاشیست نخمه توخک آماندا کن ناد خستون خسلورده تسکوم جنه که خست کود اما و سرسته جستر اخسار اما قباتر دینات کیف دستا وی تخی پلیتیانا کوکویتا انجیلا کودستراول اینفرماسورا وغدابون Ცხինվալը նուգորեստ բիլիարդուն կլուբը ողջսավենց դկակ երստը նրտատ ուրնիրու ֆդբեստ qoqqana ջբունուսთან խացը իսենց ռեսպուբլիկե թխչնդար qoժjta فدبست قاقنا جبون خدرازما بیلارد قازن فدراسي باسطكوتا تورنير نر فدراسي بريزيدنت قطايت الشوتا كدبان سانكوت دافتما والداين سانيوك جنو قاقن جتتستن قاس سارازن ومن لابوتاي بيرتا خاديسن سرماغوند خستونا براتسيم Как всем хорошо известно, даже сейчас они находятся на линии боевого соприкосновения. И, естественно, мы желаем им удачи, успехов во всех боевых операциях, скорейшей победы и возвращения на родину. Tradițion قاسو ایمیاک پیرامیده خوز فینانس برای کنزن سیراک اردمچی با سوزن ویس خوز در قاز جته ویفسته تای فدل آسوز استقار جته آستو ککته اما لمق در تم. Федерация бильярда хочет выявить ведущую часть бильярдистов, которые составят костяк нашего бильярда. Да, и это можно назвать или первым дивизионом, или серией А, ну, не имеет значения. Также выявится уже вторая группа, то есть бильярдисты со средней технической оснасткой или базой. در غواتین رست قاست ترادیسی تکد رو خاطر و دست و تروم انکس که گروب بایگوم فست بیلارد قاز جت ارم بردسته اما نوگیم پولسرات دوی فدراسیان فلدر کن قاز جت نماز اما دورنیر تمایر سوازن تا سیستم سوندر. Какое-то время у нас не было площадки, где можно было бы работать в федерации, но благодаря вот усилиям Саврыба Владимира Шутаевича создан вот такой очень хороший на современном уровне клуб, в котором можно уже работать и проводить турниры. И я думаю, что наличие такого тура даст возможность всплеску этого вида спорта у нас в республике. Федерации президент Мабан Санкута спортсмента кай авдисенс барзун дас нияда اموازاد اخصص گوم منو نوگ ارگوم перспективун دس نقاش جتا کای فزند فدراسیه وی تا کای زغنه قو خورزردن فزندزن فیدن ایمیا قاستل پلیتیانا کودستراول اینفرماتسور را واغدابون Դորտար բոզունգեուտ ն ռեսպուբլիկե սուտկե դերղը ծախան բոնղադուձան ուիմը Ռեսպուբլիկե ուձան իվգոսաստ ուորձան միտ Znora rayonu bune 4 gradus vozol ıxsavıta ost. Zava rayonu bune 6 gradus vozol ıxsavıta yuendas. Koysay bune 6 gradus vozol ıxsavıta yuendas. Leningora rayonu bune 4 gradus vozol ıxsavıta ovd. Respublike stolica Ცხინვალა bune udzan 4 gradus vozol ıxsavıta ovd. آخر مدست نابون خبرت نردو فیلم بالد میفیره